alang sa mga katikaran o kisgutanan kauban alan simua. Punto di vista. Punto di vista alang sa mga katikaran o kisgutanan kauban alan simua. Punto di vista. Tara na sabay sa barangay lasang, diri malinaw nang among kahintang. Napay kapitan nga grabe ka pugihan, napay kapitan nga grabe ka pugihan. Tara na sabay sa barangay lasang, diri malipayo nang among kahintang. Napay kapitan nga grabe ka pugihan, napay kapitan nga grabe ka pugihan. Tara na sabay sa barangay lasang, diri malinaw nang among kahintang. Napay kapitan nga grabe ka pugihan, napay kapitan nga grabe ka pugihan. Tara na sabay sa barangay lasang, diri malipayo nang among kahintang. Okay, may gala maing gabi may gabi sa tanan nato kapag suking tigpanubay o gigon man ato ang mga higala sa kahanginan, no. Pasensya actually kaganina pa mi nagsugod pero medyo hina ang ako ang signal and gani nag-decide na ko nga di na lang unta mag programa no karong hapuna pero insistent magod ako ang kauban sa Pikas Lawak no si RJ. Ibis padong na unta mi mo gawa siya last try daw no. Pero so far wala og maayo man ang signal nato karon no. Og manginaot ko nga kada bang magka sinabot punta no kay usahay mo ko nung hinay kayong signal paguri ta kay mga hiwi usahay ang ato ang bakba ano maklaro usahay ato ang agtang unya basta mo pilit no so manang og medyo hina gyud ato ang signal dili na lang nato insist no. Kumusta no ato ang mga kaigsuunan ano ato ang mga katawhan medyo siguro ang hunahuna no sa uban labi na sa mga government workers nato medyo pahulay ugma no kay Biyernes unya Sabado na ugma isa pod nga naka-standby ta karon tungod kay pipila ka baga oras or kanabang minuto gikan karon nagulata sa ato ang mga kauban na ako'y bisitahon pod no nga haya no katong amo ang kauban sa opisina ni Councilor Apostol no? Si Russell unya condolence diay no sa kang Adonis Sigubia okay. Although wala mi personally nagka-istorya pero ingon si Kagawad Ronel nga namatay daw iyahang papa no? So condolence kang Adonis og ingon man sa ako ang amigo kauban kani adto no sa media no si Irin Lumusbog medyo aduna po'y membro sa iyahang pamilya nga mi taliwa na sa
laing kalibutan. Unya happy birthday po no sa tanan nga mga nag-celebrate sa ilang adlaw nga natawhan. 15 minutos milapas sa alas 6. Kumusta? Atong mga ginikanan ang inyong mga anak nakauli ba sa inyong tagsa-tagsa kabaga panimalay? O wala pa paki-monitor no? I-check ninyo. Kumusta po ang preparasyon no? Sa inyong panihapon no? Sa mga tirada sa ato ang panihapon din na. Labi na nga medyo bugnaw ang ato ang panahon. No? Tugod kay matud pa, posibleng batio nato ang epekto sa kanabang ginatawag nga severe tropical storm. No? Unya, ang pangalan, Bibingka. No? So, mayon ta og lami ni siya kay Bibingka man. Ngano mo katawa man si RJ o kunang ko ano. Matod pa nga ang bagyong Bibingka gilauman kini nga mosuod sa Philippine Area of Responsibility no karong adlaw. Pagkatawgon kini og Ferdy. Inigsulod di ay Ferdy no. Ang bagyo magpadayong habagat o southwest monsoon nga magdala og mga pag-ulan sa nagkalain-laing parte sa nasod. Naka-remember ko ba kining pangalan nga Ferdy? Na ako'y libro nga nabasa related sa actually katong libro to naato sa ako pero kana laging hilig ta usahay og pahiram og libro wala na mauli actually kuanto related to sa martial law no gibasa nako ang mura og kanang murag tipik kuno sa diary ni former President Marcos katong iyang papa. Unya naay mga point nga ma-remember pa nako didto kanang iyang mga istorya ba nga kanang una-una nakabutang didto nga kinahanglan siya nga magsulat ora og nagasulat siya og iyang kaugalingong account, iyang kaugalingon nga mura ba og diary. Kay kahibalo siya nga sa umaabot kuno ang tanan niyang makalaban sa politika mapublish ang mga libro unya og walay account nga related sa iyaha. Karon ingon siya nga usahay na mga butang nga kinahanglan niya i-deklara didto kana bang ug naa siya mga desisyon nga buhaton unya mura og kana nga desisyon dili mao urag iyahang i-justify pero isa sa mga punto didto nga iyahang gikanang kuan nga iyahang mga remarks ba nga ingon siya nga sa kadugayan daw nga kana bang ang iyahang gipangsulat didto sa iyang account puros bakak naglibog na hinuon siya og asay tinuo didto sa iyang kaugalingong istorya kay ingon siya nga kini daw 1,000 lies o dili daw siya i-counter no mahimo daw tinuod o ingon siya nga kinahanglan niya i-counter kay daghan kuno og mga bakak nga atake para sa iyaha no ni isa sa account didto katong related sa iyahang allegations nga kato ganing og kinsa ni mga tiguang no og naka-remember I do not know okay ato ang signal ha kay urag diri sa ako ang monitor ni pilit na pug ko mura og kaniadto na ay allegation related kang katong papa nga Marcos nga na-involve siya og usa ka babae no aside kang Imelda katong mura og foreigner ata nga babae nga mura og maunta toy urag iyahang ka-team up sa iyahang salida. Kay nagbuhat siya og iyahang kaugalingon nga salida sa iyahang kinabuhi. Part 2 sa iyahang depensa, no? Unya, ningon siya nga kay niabot sa punto nga mura og nagkagubot na unya nahimo ng kontrobersya kay mura og katong babae niangko na nga naa siya relasyon kang presidente no kang Ferdy unya pero gidinay na ni Marcos karon
dito sa libro niingon nga si Marcos usahay nagabuhat siya og iyang kagulingong double. Pagkaman adto para lang mabindicate, no, para mapamatud-an nga dili tinuod, mura ata og gipa unsa na kanang mura gipauli sa laing nasod ang babae. Unya katud si Marcos nasay igagaw nga murag kaila pod sa babae nga ang pangalan kay syempre iyang pangalan Ferdinand Marcos, no, katong iyang igagaw nasa igagaw nga Ferdy. Pag-abot nila dito sa pag-abot niya sa eroplano, sakay po tong si Ferdy. Unya pagkahuman na-capture sa camera og kanang kuan nga nigakos to babae kay wala og kana bang nangita og wala ba og nag-say goodbye, no, kay maay man lang relasyon. Yan ingon daw nga goodbye Ferdy. Pagkaman ato na-publish, no, naingon nga sa iyahang kanang account, no, nga pasabot nga ang karelasyon nga babae sa katong ang karelasyon nga lalaki, no, sa artista dili si Ferdinand Marcos Sr. kundi si Ferdy Marcos nga iyahang igagaw, no. Kana bang unsaon pag manipulate. Ikaduha, nakabutang po dito sa iyang libro nga naingon siya nga kinahanglan niya i-capacitate, kinahanglan siyang mag-ipon og daghang kwarta. Kay balo siya nga sa umaabot nga panahon og wala siya, ang iyahang pamilya kuno kalabanon sa mga tawo nga iyang nakalaban sa politika, and the only way nga ma-sustain or makadepinsa kinahanglan na agyoy kana bang wealth ang iyahang family, no. And it turned out nga murag maanay tinuod karon kay kinsabay maka-survive after sa tanan nga mga nahitabo, no. Pero nabalik ang ilahang pangasalan dito sa Malacañang, no. Unya daghan pa to og mga account didto, no. Sayang lang to nga libro nawala, no, kay right after sa, di ba, ka-remember mo nga katong right after sa katong 1986 nga EDSA Revolution gisulod, no, ang Malacañang. Unya pagkahuman daghan og mga gamit didto or mga account, no, nga kana bang nakuha, no, sa publiko. So warag timing pug kaayo nga ang bagyo nga mosulod, Ferdy, no. Unya karon nga mga panahona, warag birthday ata ni Marcos Jr. Unya sa September 21, karon nga mga panahon tan-awon nimo mura og manay paghulma, no, sa konsepto kabahin sa martial law. Kay declaration sa martial law rag March 21, no. Ako alang gi relate, no, kay mura ba og nakahinumdom pud ta og unsa bay istorya sa atong nasod, no. Although sayang to siya, no, nga kuan, pero mao lagi na usahay hiraman ya di uli. Anyway, maayong gabi, no, sa tanan nato nga mga kaubanan. Kauban nato dinhi si Divina Toricampo, no. Si isa sa ko ang member sa SOCMED, no, si Jessica Paraiso Orin, no. Si Jan Marie Pastoril Barga, no, ato ang in charge sa Lupon, no, ato mga empleyado. Si RJ, ako ang kauban sa Pikas Lawak, no. Ako ang na ako'y bagong hire nga istrikta nga direktor, no. Si Director Rodisa Palado, no. Og si Lisa Permisa, no, maayong gabi ato mga silingan diya sa Riverside, no. Nag-ingon sa ako nga katong ako ang statement related tung sa ayuda ba, no. Naghangyo na to nga og pwede unta pasudlan padaghag ayuda. Murag more or less na daw sa baga 50,000 ang views. So most likely daghan ang wa pa makadawat, no. So og diris dakbayan sa Davao og milyon ta, no. Mas maayo siguro katong wa pa makadawat og ayuda, tan-awa ninyo tong ako ang kanang statement, no, sa TikTok para makita nila nga mura og daghan gyud ang wa makaangay, no, sa ilahang gibuhat nga mura ba og taliwala, no, sa baga nabuhat o ilang gibuhat dinhi sa tuas dakbayan, mura bag pahupayon ang sentimentos tao pinaagi sa kwarta. Actually
mao gyud gina kung basahon nimo ang kanang art of war, no? Or kana bang ang history sa Pilipino. Kana wala gani tag mga bata gani nga kanang tagaan ta og candy, tagaan ta og kwarta ba. Kana bitaw mga bata usahay mura og hilak kay para lang muhilom og ganang kuan, hatdan og candy kay para muhilom, no? Mo na warag nahitabo sa ato karon, no? So tanawa daw to niyong ako ang warag sa TikTok katong related sa ayuda. Okay, basi og register to og daghan kaayo ni makita nila nga daghan pa ding wa makadawat o basig bisitahon ta pag-usab, no? Kay sayang man pod, no? Kay syempre kwarta guna sa gobyerno. Unya you are also a Filipino, you are also a taxpayer, no? O nganong di man ta makadawat, no? Nganong pilion man, no? Unsa bay qualification. Anyway, daghan wag kwarta ang gobyerno, no? Og inana lang may tirada sa gobyerno karon nga ipanghatag na lang, labi na kay medyo duol-duol na ang midterm election. Mas maayo na lang pod nga mabahin-bahinan ta, no? Kaysa og katong pipila lang kabaga pinili, no? Unsa may ilahang kalainan nga pareha man ta nag-antos pod sa ato ang sitwasyon karon, no? So mao na actually medyo busy ato ang adlaw karon. Mura og kana bang na-excite punta sa pagtan-aw sa pipila kabaga gipahigayon nga investigations, no? Katong investigation kagahapon ka sa Quad Committee. Kita nako taon si Police Colonel Garma, no? Ako ara ba ning classmate sa law school, no, sa dati po ning station commander sa naimo sa Santa Ana, no? Nakahilak in town, no? Kay siyempre bisag unsa nimo ka astig, no? Noon magyuna nga medyo kanabang pero naingon pa si Garma, hindi man ako katakutan, no? Impresyon lang nila yan, no? Pero hilak in town pero ang nahitabo, no? Nahitabo og kanang kuan mura og gidetain ata siya karon sa detention facility sa Congress kay gi-contempt. Kana bang I do not know kung unsay limit, no, kanang contempt power, no? Kay in aid of legislation man na unya og makita nato ang investigation, og pwede pa lang paluhaon, no, o pwede pa lang kana bang tukon kay para patug-anon sa butang nga gusto nila nga madungog in line sa purpose silang investigation og dili ka makatubag, no, i-contempt dayon ka, no? Murag maanay nakita nato, no? Daghan naman na investigation karon sa Quad, daghan pay in every daghan pay posible nga i-implicate ana, no? Manang ang punto nga nasantok, no, sa ako ang panghuna-una, no? Mutuo ba ka, no, ang katawhang Pilipino nga kining tanang investigasyon related sa drug war, no? Investigation kang BP Sara, kang Paulo o even ang katong bana ni BP Sara, kana bang tinud-anay ba kaha nga related sa kanang in aid of legislation? Or di ba ka mahalata po sa mga Pilipino nga nikalit raman ni og active ning mga tawhana, no? Nga padung na ang eleksyon, no? Mura ba ka na sila'y pangayuong pabor, no, sa administration? Kasi siyempre kung ang uban nga mga politiko ba nga nag-initiate or ni-appeal sa investigation, nag-manifest, nga halos warag ilahan na gyud gideklara nga sad-an na gyud, no, si Presidente Digong or wa na gyud lami, no, si BP Sara. Sa atong experience og sa atong nahibal-an kaniadto, mao man ang matawhana nga sige og sunod-sunod kang Presidente Digong, no? Unya all of a sudden, no, pagkawala sa posisyon or pagkahuman sa pagka-presidente ni Digong, unya nag-away na si
BBM, nabungkag na ang Unity ticket, no? Mana nagpahigayon na og mga investigation, no? Unya ang uban maingon pa nga kanang matud pa kana bang ang ilahang loyalty, no? Panultihon nga English nga my loyalty to my party ends. When my loyalty to the people begins. So, pagkahuman, niambak malgay sila og laing partido. No? O sa ato pa ani nga og maabot unya ang panahon nga clerics na mahimong presidente si BP Sara kay bisag unsaon nila og tira ora og di man gyud kanang dili muhit, no, sa mga Pilipino. Basig sa sunod na pod si Marcos na pod og imbestigahan kini na pong mga tawhana karon maana po'y mag-initiate unya maingon na pod nga my loyalty to my party ends when my loyalty to the people begins, no? Unsa ba kay dagway ining mga congressman kining mga senador timan-in yun na, no? Kana mga labi na tong mga senador o mga congressman nga kaniadto sip-sip kayo sa pamilyang Duterte or bisan kato mga party list, no? Kay kita ra ba dinis Davao kaniadto bahin-bahinan ra ba ng party list kay para lang gyud baka score sila, no? Lain ang sa first district, lain ang second district, lain ang third kay para mabahin, no? Pero katong ato ang mga party list kaniadto nawa man pod sa grupo ni Digong. Tiban na doon nato karong umaabot nga 2028, no? Og asa na pod padong ning mga tawhana. Kay basi og kana bang mo turncoat na pod, no? Makadungog na pod ta og mga high praises para sa mga Duterte unya sila na po'y mutira sa pamilyang Marcos. Oh. Tinuod gyuday nga ang politika wala kay permanente nga amigo, wala kay permanente nga kalaban. So, naanay pagsabot ang katawhang Pilipino kabahin ni ana. So, manang usay ma-excite makita nato tong mga kongresista. Halos ang gipang-invite karon labi na sa kuan puros gyud mga taga sikat na kaayo ang mga taga Davao, no? Sikat na kaayo sa kanabang pagtamparos o panghimaraot, no, sa kasamtangang administrasyon. Malagi na og tan-awon nato murag kita ray nagbuhat og tawo nga mo puspos sa ato, no? Mura naman hinuon ta og kana bang nakaingon nga kung pwede palang kalimtan to baga panahon nga nangampanya ta sa iyaha, no? Kaya dire ba, no? Dire sa ato ang program ato ba yung gipasabot, no, sa katawhan Davaoenyo or bisan gani sa mga residente sa Lasang, no? O unsay rason nga nung kinahanglan natong suportahan si Marcos bisan pa sa objection, no? Baga pangutana, mga integridad kasi gikag vice presidente na pilde, no? Pero ato gipasabot nga kinahanglan natong suportahan kay gisuportahan sa pamilyang Duterte. Problema karon inani ang nahitabo, no? Gikan kang John Javier, good evening Kapitan Alan, watching from Barangay Buhangin, no? Maayong hapon, no? Maayong hapon sa or maayong gabi diha, no, sa mga residente sa Buhangin, labi na kang Kapitan Omar, no? Duterte, no? Sir, nadulas si Saldico, no, sa interview niya. Naka-silent martial law daw tayo dito sa Davao, no? Sobra pa, no? Although katong nahitabo, no, katong nahitabo sa KOGC, no? Og dito og wala bay manifestation related sa martial law, murag di man siguro to matigayon, no? Liliman mo ng sirad-an nimo ditso ang kalsada, no? Asa naman ang ginatawag dato nga kanabang due process. Maayong gabi, no, sa mga parking boy na diya sa Lasang Public Market, no? Si Nunoy,
Prisiano Libadisos Marimon. O kaya ang pangalan ni Nonoy. So bantay-bantay mo ha, kay medyo magdaot ata ang ato ang panahon. Gani ang biyahe sa Davao Occidental, no? Sa sakinang pangdagat, matod pa nga naay advisory. Gisuspende ang biyahe sa mga barko sa Davao Occidental tungod sa daot nga kahimtang sa panahon. Subay kini sa gipagawas nga Sea Travel Advisory number 12 sa Philippine Coast Guard kagahapon September 12, 2024, no? Nga nagkumpirma sa temporaryong pag-undang sa bahay sa mga sakyanang pangdagat, no, sa Sarangani o Balot Island. Wa pa gyud ko kaadto aning Balot Island ba, no? Sumala sa Mindanao weather forecast nga nagkakusog, no, ang severe tropical bibingka samtang pasulod kini sa par, no, nga na duol sa Palawan, Visayas ug Mindanao. Tungod dinhi makasinati og dagkong pagbalod ug kusog nga hangin ang nasangpit nga lugar, no. Ang tanang barko gikan sa Sarangani, Davao Occidental paingon sa Balungan, Jose Abad Santos, General Santos, vice versa, temporaryo kining suspende. Paimangno sa tanan mga membro sa nga mag-amping og sundol ang gipagawas nga patakaran alang sa kaluwasan sa tanan, no. So medyo magdaot, no, ang ato ang panahon. So nana po'y baga bag-ong allegations karon, no? Matod pa sa PNP or si DCPO Chief Marantan mismo ang mideklara gabatod pa nga iyahang na interview ang 5 kabatang babae nga sakop kuno sa pastoral community. Niduol ni sila gisaysay nga ang ilang kasinatian, no? Matod pa sa pagmolestiya nga gihimo kuno ni pastor kay Buloy kaniadto. Ang mga biktima matod pa gikaingong 13 anyos pa sa dihang nahitabo ang insidente o giingon nga gihulga gamit ang angels of death kun dili sila mosunod sa code of secrecy. Urag pareha pud atong katong didto sa Surigao gani dapit kinsa ganito. Katong si Haring kon katopong unsa na nahitabo ato katong batan-on pa nga murag giingon nga Ginoo pod nga naapoy inana katong urang mga angels of death urag naa sa salida ba. So nanginaot usab nga tod pa nga magmat ang kampo ni Kubuloy niingon nga wa sila masayod sa nasoy nga detalye, no. Unya gi lantaw lang usab, no, nga unta mamahimong magmatngon, no, ang mga members corpus kapulisan sa naasoy kabaga aligasyon, no. Ay dira to og tinuod nga ang budget ni or gi-recommend, no, sa House Committee on Appropriations ang pagtanggal sa mabot nga sa 1.2 billion, no, sa 2025 budget, no, sa Office of the Vice President, no. Nasayran nga 733.198 million na lang ang mamahimong budget, no, sa OBP. Subay sa recommendation gikan sa 2.037 billion nga proposed budget, no. Wala lang ni sa kining 733.198. Wala ra ni siya makaabot or makatunga sa gipang distribute sa AKAP o kining mga bag-o nga mga kanang financial assistance karon. Imagine ninyo. 733.198 million kung maala na ihatag sa Office of the Vice President. Although naingon si Mayor Sara nga expected na niya na, no, ug andam siya nga mudawat, no. Di na niya pakaulawan pa iyang kaugalingon nga mangluwas o panglimos sa mga kongresista. Pero imagine nimo ang iyang budget murag isa ka adlaw lang na i-distribute sa katong bagong Pilipinas, no. Pila man to ilahang gi-distribute dinis dakbayan sa Daban. Ingon sila mga 1 billion, no. Pila to kabok ang ilahang mga recipient, no. So mao na fair game, no.
manay ingon nila nga kanang consensus nga pagtan-aw kabahin sa paggamit sa pundo no sa gobyerno kana lagi og pero og sila mag-distribute no asbagay mao na maginay mo na ingon nato ga wither lang man yan no ilaha mag yung panahon o babitan nag-ingon ni Inday nga sila may tag-iyas kwartas gobyerno so kaya nila nga ma-justify no katong sa kana bang quad committee investigations kagahapon klaro naman no nga ang direksyon sa ilahang pagpangutana ipunting gyud nila didto kang former president no, Rodrigo Roa Duterte mao gyud na ilahang target no. So kaganina na iwara og actual coverage sa purag gipahigayon nga proseso para kang Pastor Kibuloy no? So first time nga nakita no, sa publiko pero ang tanan matumpa ang ilahang nagplead sila nga not guilty no? So wala walay gipahigayon nga media coverage naman to actually mara man ay ato ang maatngan karon no? Matag karon og unya no? Kanang quad committee investigation sa kang guo no? May gabi ide kang Richard no? Alcosiba no? Og si Natilita Manggaron Saliris di ipod og tirada ni kuan taas kay pangalan no? Natilita Manggaron Saliris umunong kuan may gabi ide no sa akong mga silingan sa galas basi og naay nakakita atong upat ka basiyo sa Red Horse iuli niyo sa balay kay gipaninglan ko sa tagiya kulang datong ako ang nauli anong nakulang man tong naarman to sa sulod gitira sa ako ang mga kauban sa opisina ni Councilor Apostol samtang naghulat sila sa ilang schedule unta nga makasalida pero wa madayon tungod kay taas-taas ang oras sa gipahigayon no, nga katong warag search sa ginang no. Sa sunod na lang no, sa lain na lang pod nga schedule no. So kada lang siguro 43 minutos milapas gikan sa alas 6 at least mura og nagkita ta karong gabi una no. Wa matapos o matak-o pang adlaw. Kumusta naman mo? Kumusta naman ato ang gibati karon? No? Basta importante din no ang makanunayo nato nga pagpangumusta no sa ato ang mga silingan sa atong mga kaubanan. Mangumusta gyud ta kay mingaw kayong panahon karon no. Kana bang ug makita ninyo og tao pa lang dakbayan sa Davao grabing stress no? Anxiety no? Pero anad naman ta ana ang importante din nga kay baluta nga ang tanan lumalabay lamang no? Nabi tay mga problema usahay sa kinabuhi nga abi nimo nga murag mao nagikatapusan mura og kanang gitak-upan kana sa langit pero wa ka masayod nga part lang na sa proseso para i-strengthen no ang imuhang kagalingon no sa mga naminaw karon di ba sa katong mga naminaw nga buhi ug wa ta mo surrender sa kinabuhi og inyuhang lantawon kaniadto ba ang mga trials mga problema no nga inyuhang naagian di ba katong pag atubang ninyo ang problema abi ninyo og wala nagyoy katapusan no di nagyog ka kagawas pero labas din nakita nimo naay solusyon nga gihatag ang panahon unya og imuhang ibalik lantaw mingon ka nga
Gamay ra man dito nga problema ha. Ano? Pero nganong inana lang yun ang kanabang kasubo or stress. So, ang importante lang sukol ta permanentes kinabuhi. No? Unya, every day is another day. No? Ako bitaw kani adto naay grabing problema pod ang naagian. No? Ag ako ang style. No? Inigtulog nako sa gabi dili nako maghuna-una og problema. Kaya akong huna-una manggod, bisan pag akong huna-una karon, dili gihapon nako na mapangitaan og solusyon. Ugma na magtigom ko og kusog. No? For example, kana bang financial crisis, no? Katubang ka grabing problema sa kwarta. Tungod sa baga panginhanglanon, no? Bisan pa og hutdon nimo imong oras og dili ka matulog, di man gyud gihapon ka makakita og solusyon. Ugma na ka makakita og solusyon kay ngano man pwede ka katawag, pwede ka kasuroy, pwede ka kapangita, no? Og dili ka matulog, unsa di mo pagkumbati karon or pagkaugma nga gihurot naman nimo ang imuhang kusog, no? So manay ko andi na nga tagaan nimo og oras ang imuhang kaugalingon nga mag-rest. No? Kay para atubangon nimo og unsay imuhang umaabot nga mga challenges sa sunod adlaw. Og inani man ang nahitabo sa dakbayan sa Davao karon, no? Kay baluta nga moabot gihapon ang solusyon, no? Ingon ba siya luluhod, no, ang mga tala. No? Moabot ra gyud gihapon ang panahon nga luluhod ang mga tala. No? Kay kaniadto mabitan na ingon nato, tan-aw ko ba sa investigation. Unya murag halos tanan giimbestigahan Davao. Halos tanang sala, no, kang presidente Digong na tanan, no. Kang BP Sara, kang Paulo ug ganang ko niya. Sa makita na ko tong mga congressman, mao man mga congressman or mao man mga senador kani adto nga og asas Digong. Sige magsunod-sunod, no. Unya wa man gyud tayo mga nadungog, no. Kani adto nga mga negatibo nga mga komento ba, no. Nga kay kung siguro tinuod pa sila nga mga magbabalaod. Madungag na to ang ilahang mga komento, mao na ginadaan ang ilahang posisyon. Katubitang si Dilima kaniadto gitaral na yung mga investigation. Wa man mo kadungog ano yung mga tawhana nga mo ingon nga mali, no, si Presidente Digong. Pero karon kay urag tan-aw siguro nila nga kung si Trillanes pa ingon siya nga karon lang daw siya mo file og kaso kang Digong kay matud pa luya na, no, wala na kuno daw sa posisyon, no. Wala na dili na daw kaya nga mo protekta sa iyahang kaugalingon. Sa to pati nalawan, no. Og dili matinud-anon, no. Kay kung tinuod gyud ang ilahang advocacy, no. Bisan pa atong panahon nga medyo kusog pa, no. Ilahan ni mano na ilahang posisyon sukad pa kaniadto. Ang uban magud makita na to sakay-sakay lang. Anang ingon ta nga kini bang ilahang investigation genuinely in aid of legislation or nagpaksikat lang sa katawhang Pilipino unya unsa may next move ani, no? Basi og nagsayang-sayang lang ang kwartas gobyerno niya pagkahuman mura lang og kana bang pasikat lang tungod kay hapit na ang midterm election, no? So sa ako ng istorya raman ni ato, no? Kanang kung sa kuan pa medyo over ni gamay sa chismis, no? Kay para mapagawas pod og unsay ato ang panguna-una, no, sa yanong katawhan nga naglibog ug unsa bay nahitabo, no, sa ato ang dakbayan karon, no? Nga malagi na abi ba nato og ato unya pagkahuman ato man dayong kalaban, no. Kung mauhon pa di ay tindagag presidente kaniadto, no, panahon ni Marcos, may patag silini na lang ato ang gisuportahan kay klaro gyud tong kalaban daan, no. Kaysa
Nisuporta ta og abi na tong amigo unya pagkahuman kana deng siya na nagmaskara, no? Nagmaskara og kana bang nagtago og unsay iyang tinuod nga pagkatao, no? Pero ingon pa sila, we will survive, no? And we will rise again, no? So itong kanta ni Perardi kani adto, di na lang kumukanta, kakantahon ta ko sa hunahuna og ganang kuan, pero basig mabungkag Ginoon tanan ang pangitabo ba, no? Basta katong kanta ni Digong ba pag panahon sa kuan, tong emotional kayo, basta na ay term nga rise, no? Mana to, di na lang sa mo attempt unta ako kanta, pero ragtan-aw na ko ni kalit lag blurred, no? Mura og ni kalit mo og object, no? So mag-prepare lang ko sunod og ganang kuan kay para kanta-kantahan tapod mo og kuan, basta katong may bukas pa, no? Mga nagingon lang may bukas pa, no? May bukas pa sa iyong buhay. Di alago kutob, daghang salamat, may gabi sa inyong tanan. Kinigapon yung bata-bata sa kanginan, Kapitan Alan Simuag, temporary manamilit kinyog mingon, nga panagiusa sa tanang hutong sa katilingban, may tinusbawan sa nasudnong demokrasya. Daghang salamat, may gabi kanyang tanan. Tara na sa Sabay, mga sabay. Tumiglas na yun, dito sabay. Sa dinasa-lasang wala ako ng laso. Ligo meron. Sakto, kinasang nun meron. Kanas ba? Ano ba? Sige, wala ako maglilis na. Sige, ba? Huwag na baka wala ko lagi. Punta lang ko. Laki! Tara na sabay sa barangay lasang, diri malinaw nang among kahintang. Napay kapitan nga grabe ka kugihan. Napay kapitan nga grabe ka kugihan. Tara na sabay sa barangay lasang, diri malipayo nang among kahintang. Napay kapitan nga grabe ka kugihan. Napay kapitan nga grabe ka kugihan. Lasang diri ang kagubot kay bawal, malinaw na pamuyo among pairal. Sayang dagang sa matag usa, pinabangay mo dilig ni kanya-kanya. Masking pagpulahin yung boundary lagi diri sa Davao, kahimsog sa barangay na mo nagpatibabaw. Kabibo sa lasang nun, daganog selebrasyon, malingaw tanan matigulang man o magbatan-on. Welcome pirmi mga